Koktishal Hordipura Samung Sitra Tangnairokni Yago Sokchawi Rwjakha Khamtingbari Hatini Tipra Motha Party Office Soksajangmani Koktoma Mankino Tangshal Phungo Khamtingbari Amsayo Thangisogika YTF ni Central Working President Jiten Deburma Koktishal Sharigo Khamtingbari Amsayo Tipra Motha tei CPIM bodol yakare 81 family ni 230 voters romani BJP bodol ni bana Aboni Yagulono Koktishal Hordipura Samung Sitra Tangnairokni Yago Sokchawi Rwjakha Khamtingbari Hatini Tipra Motha Party Office Aboni bagai koksil samungni yaksi BJP ni fasing Party Office Soksajangmani Koktoma Mankino Tangshal Phungo Khamtingbari Amsayo Thangisogika YTF ni Central Working President Jiten Deburma Abo haikeno Party mungni Koktoma Mankino Amsayo Thangisogika Jompongnogar Outpost ni Police Moto sing exact time sing saimi atan beke sing ko ba gariya pro haikono sing dogutuk Chini onumanik semongon joratei mo mia horne agota bahirago sing kanaka Rwjakha isu begini kita diskusi khaida Rwjakha kulawo senior terutama borno silai rabo ikut phonogoi sikriman ukologo Rwjakha hormone naka actually mo silogo je part of this actually abo boro bisu to sakliya tan beke teng o part of this to ni hinsukmaya tan beke jeni part of this yang father sanction Rwjakha asogo bisino o je mani rok tomoni o boro hoto yang father kari sokka teng ko egono sinika tabung teng naine duskango teng na sini pula ke sini systematic babe teng thangnai yes kaine sini process dango teng process ni process bor sagna ragai teng sini borno case FR kaine FR kaine borta mo podokhet da singapur option mana gele tam ke je dunia wo hage kaine abo gele kono seleman je samu omo hage jodin thage ke abo gele jaya ne কিন্তু abono जों खोनादि जों Tipra Motha Party जों कुनो दिने कोनो जों violence अपना जों हामजायके जों from the beginning जों जुदि जों 2021 इस्वीमें जों नायनो के from the beginning जों काफी जाति कुनो जगह जों violence जों खायरिया जों गत बोथोर जों इलेक्शन थानाय 2021 एडिसी इलेक्शन का बाइक जों दिदिका सरकार बासो डिमांड गाय কিন্তু abono আপনি कुनो हमाय violence खाया जों कुनो पार्टी को जों हमाय जों आक्रमण खाया अपने लोगों जों थांनाय विधानसभा बर लोकखाना सारा त्रिपुरा जों जत जागावनो ताकलायनि जे इलेक्शन जों बाहाय पार्टी जे तिनि जे जागाव जतनो डेमोक्रेटिक भाबे जतनो राइट पे जतनो अधिकार दङ जत बरनो जानि जामु जुदि पार्टी क्लाइमनो जेकुनो जानि जा बर जानि पार्टी आइडियोलॉजी ना हारि हिमिने मानो किन्तु बावमा हिको जदिनो काइसेनि पार्टी बिसोर ताकाइसे बरनो फाइनाय बा ताकाइसे पार्टी बर फाइनाव मा हिको जदिनो फ्लाइगाके किन्तु अब खूब आगामी दिने परिणाम होयानै जों कुनो दिने पनो महाइरक न जों कुनो दिने पनो जों तांनो पनो जों सज्ज खाइमान बा आगामनो फाइनाय जदिनो पुलिस प्रशासन जों केस खाइमान कुलबा जदिनो सठिक भाबे बरनो शास्ति प्रदान खायांके आगामी दिनो जों ओ आमतेनि बररो जों अपनि काइसे जों कतर जों काइसे चबा खाइनाय जों दिनि सुदु बुखबायसि सागलाक जों कबिनो जों दाबु दिनि Tipra Motha Party जों डिसिप्लिन नो जों मेंटेन खाइदोंखौ जदिनो दिनि डिसिप्लिन जे दिनो जों सबायनाय आफुरनो थायमाना इसरि Tipra Motha नि ताबु फान आबो जों आगामी दिनो दिनि प्रशासन जदिनो बा जेकुनो बाबे बर पार्टी गतबाय बर आबुनो शान्ति सुस्थ बाबे बर जदिनो चांगलम जों तालथु जों बनो कोन दिनि केबेंला बियाबो मा हायको जदिनो बनो दाम रक्षम रगै बनो सिक्रि सकरो खाइनाय मियाबो जों खलागाव जागाव किसी सिन बरनो सिक्रि सकरो खाइनाय मानि रगना हनैनाय गोबां मा आमायखौ लोब फनुगै बर दिनि दिदि बर जन खाइमो जों खनाखौ गे जोंनिया आमाय खनामुखौ आनि जेबो फाइगाव जागाव फाइबो बर कयगन सराय सावपाय कयगन सराय रंखौ खनाका जे बर ताम बगे आरो लांका जागाव बरनो सिक्रि लांगो नकनि जबरदस्ति फाइनाय दारक सिलाय फनुगै जे बर मियाव आमायके जइन खाइमो जों खनाका गमायखौ जदिनो बरनि जे इच्छा गतनो हस्तक्षेप खाइने जदिनो आमायके खाइगोनके किन्तु अमो डेमोक्रेसी सिस्टेम खाइगला अबो एक कथायो जों बनताम जेबर सन्त्रास भाबे जों अमो हायके बर खाइनो नेगो जों लुगि दमन अबो जदि जों आगामी दिन जदिनो कोनो एकटा पदक्षेप नाय आंगे प्रशासन इबादे जों आगामी दिन जों किन्तु Tipra Motha Party जों अबोनि राग माब्ला जों सानैनाय जों केबो कत बर जाबा जों खाइनाय आं तो माने मिया और 11টা বা 11:30 জন্য অজনী কল মানকা যে পার্টি বিশ্ব মানে নাম
ওই পরে আমি ফায়ার সার্ভিস না পরে লিঙ্ক করি অজাগা কিন্তু বরক চাও যে কাইনই গাড়ি বাই পাই মানে বড় সন্ত্রাস খাইও প্রাঙ্কা এরপরে আমি দেখছি যে দুইটা গাড়ি অজয় আমার কইছিল আটকাইবের লেগে তখন আমি লগালগ আমাদের চম্পকনগর নাকাটা পালাইয়া দিয়েছিলাম যে গাড়িগুলো আটকানোর জন্য কিন্তু কোনো আটকাইতে পারিনি কিন্তু আমি দেখি এখন তো এরা ওনারা বলেছেন যে কিছু লোককে চিনেছেন তো দেখি এখন এফআইআর করার পরে আমরা এগুলো মানে এফআইআর লিগাল কারবাই আছে ওটুকু লিগাল কারবাই করার চেষ্টা করবো বুঝতে পারছে আমার হায়ার এটুটুডে আমি জানাই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা না এখন পর্যন্ত কোনো রিটার্ন এফআইআর হয়েছে না এমনি মুখে দিয়ে কথাবার্তা চলছে হেরার পার্টির লোক আলোচনা করে একটা রিটার্ন এফআইআর দিয়ে দিই Aba haikeno Khamtingbari Hatini Tipra Mothani Party Office Soksajangmani Koktoma Mankino Tangshal Sarigo Amsayo Thangi Shogika ADC ni Chairman Jagadish Debarma MLA Shopna Debarma EM Robindro Debarma tei MDC Ganesh Debarma Party mungni Yago lo Khorang ba Samung Sitra Tangnairokni munggai Chomphongnagar Outpost so FIR khlaijakmani Koktoma Bureau Report Chini Khorang